মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো আৰু মোৰ লগত আছে টাইম এটৰ সম্পাদক ঋতুস্মিন শৰ্মা এটা বিষয়ক লৈ ৰাজ্যজুৰি যথেষ্ট বিতৰ্ক চলি আছে যে মাদ্ৰাসাত হিমন্ত চৰকাৰে বুলডোজাৰ চলাইছে ইয়াক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰি কৈছে যে মাদ্ৰাসাত নহয় আল কায়দাৰ কাৰ্যালয়তহে মই বুলডোজাৰ চলাইছো বিগ নিউজত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ মই মাদ্ৰাসা ভাঙা নাই আল কায়দাৰ কাৰ্যালয়হে ভাঙিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে ধাৰ্মিক পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ নামত একাংশই মাদ্ৰাসাত আল কায়দাৰ কাৰ্যালয় খুলিছে হেবিলাক মাদ্ৰাসা নে আল কায়দাৰ কাৰ্যালয় এই প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাদ্ৰাসাৰ শিশুসকলক আন বিদ্যালয়ত সংস্থাপন কৰা হ'ব এই মন্তব্য কৰিছে এবিপি নিউজৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ হৈছিল য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আল কায়দাৰ কাৰ্যালয়ক আপোনালোকে মাদ্ৰাসা বুলি অপমান নকৰিব ইয়াৰ ফলত মাদ্ৰাসাৰ অপমান হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মই মাদ্ৰাসা ভঙা নাই আল কায়দাৰ কাৰ্যালয়হে ভাঙিছো আৰু সেই সমূহক মাদ্ৰাসা বুলি কৈ আপোনালোকে অপমান নকৰিব বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সাক্ষাৎকাৰটোত মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিকো সমালোচনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ওৱেইচিকো সমালোচনা কৰা হৈছে হিমন্তৰ তৰফৰ পৰা আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে মুছলমানক আৰু কট্টৰ বনাইছে বুলি এই সাক্ষাৎকাৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও মন্তব্য কৰা হৈছে সাক্ষাৎকাৰটোত মুছলমানৰ ভোটৰ প্ৰসংগ পুনৰবাৰ টানি আনিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে আপুনি বিভিন্ন সময়ত মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি কয় মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কয় আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবিপি নিউজৰ সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যেতিয়ালৈকে মুছলমানসকলে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল কাম কৰা নাই বুলি ভাবে বা তেওঁলোকৰ ভাৱ নাহে তেতিয়ালৈকে আমাক ভোট দিব নালাগে ইয়াৰ বাবে আমি 10-15 বছৰ অপেক্ষা কৰিবলৈ সাজু আছো কিন্তু যিদিনা তেওঁলোকৰ মনত ভাল ভাৱ আহিব তেওঁলোকে নিজেই ভোট দিব এই কথাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে মাদ্ৰাসাত বুলডোজাৰ চলোৱাক লৈ বিতৰ্ক চলি আছে মাদ্ৰাসা ভাঙি দিয়াক লৈ বিতৰ্ক চলি আছে আৰু ইয়াক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আমি মাদ্ৰাসা ভঙা নাই আমি ভাঙিছো আল কায়দাৰ কাৰ্যালয় আনহাতে ৰাজ্যৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ইমামসকলে পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব সেই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ মন্তব্যত প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে এজন পূজাৰীৰো যদি সম্পৰ্ক আল কায়দাৰ লগত ওলাই তেতিয়াহ'লে পূজাৰীৰ বাবেও ইমামসকলৰ দৰে বা মৌলানাসকলৰ দৰে যি আইন অনা হৈছে সেই আইন পূজাৰীসকলৰ বাবেও অনা হ'ব তেতিয়া পূজাৰীৰ বাবেও সেই একে আইন আনিব যিহেতু একাংশ ইমাম আৰু মৌলানাৰ সম্পৰ্ক আল কায়দাৰ লগত ওলাইছে জেহাদীৰ লগত ওলাইছে তাৰ বাবেহে পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰা নিয়ম বা আইন চৰকাৰে আনিছে এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে একাংশ ইমাম আৰু মৌলবীৰ সম্পৰ্ক জেহাদী আৰু আল কায়দাৰ সৈতে আছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট নিৰীক্ষণ ৰাখিছে আৰু তাৰ বাবেহে এই যি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো লৈ আহিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে কিন্তু কোনো পূজাৰীৰ সম্পৰ্ক আল কায়দাৰ লগত থকাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ পোৱা নাই বা কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক পূজাৰীৰ আল কায়দাৰ লগত নাই বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ লগতে তেওঁ কৈছে যে কোনো পূজাৰীয়ে দেশত জেহাদো কৰা নাই বুলি এই সাক্ষাৎকাৰত বিস্ফোৰক মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে এবিপি নিউজত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মাদ্ৰাসা জেহাদী ইমামসকলৰ ৰেজিষ্টাৰ এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আল কায়দাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা ইমাম আৰু মৌলবীক আমি জেলত ভৰাম আমি জেলত দিম বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বহু কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ সাক্ষাৎকাৰটোত উল্লেখ কৰিছে এবিপি নিউজৰ লগত এই সাক্ষাৎকাৰ হৈছিলে আমি তাৰ কিছু অংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু প্ৰথমতে ঋতুস্মিন শৰ্মা মোৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে এই মুহূৰ্তত আমি ঋতুস্মিন শৰ্মাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ঋতুস্মিন মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে মাদ্ৰাসাত বুলডোজাৰ চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মাদ্ৰাসা নহয় আল কায়দাৰ কাৰ্যালয়ত আমি ভাঙিছো ঋতুস্মিন হয় তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম এবিবিত তেওঁ এটা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ দিছিলে যিটো সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ এই কথাষাৰ কৈছিলে যে মই অসমত কোনো মাদ্ৰাসা ভঙা নাই মই অল কায়দাৰ অফিচে ভাঙিছোঁ একাংশ মাদ্ৰাসা অল কায়দাৰ অফিচ হিচাপে কাম কৰিছে তাতহে মই বুলডোজাৰ চলাইছোঁ এই ধৰণৰ এটা কথা কৈছে আৰু দ্বিতীয়তে কৈছে যে মই একমাত্ৰ মানুহ হ'ম যি মুছলমানৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছিকৈ মাত মাতিছে আৰু সেইটো খুব চাঞ্চল্যকৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ যথেষ্ট তাত মন্তব্য কৰিছিলে সেই মন্তব্যক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে আমি আৰু দেৰি নকৰি আমি এবিবি নিউজৰ সৌজন্যত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাক্ষাৎকাৰটোৰ সেই কিছু অংশ নিৰ্বাচিত অংশ আমি টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ
कमल साहब तो ये कह रहे हैं कि आप मदरसे तोड़े चले जा रहे हैं, आपको चाहिए ही नहीं कि परंपरा कायम रहे। देखिए, समाज में धार्मिक परंपरा रक्षा करने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन जब वो धार्मिक परंपरा रक्षा करने का नाम में अगर कोई अल कायदा का ऑफिस मदरसा को बना देता है तो उनको आप मदरसा बोलेगा कि अल कायदा का ऑफिस बोलेगा? तो मेरा हिसाब से मैंने मदरसा नहीं तोड़ा हूं, मैंने अल कायदा का कार्यालय को तोड़ा। लेकिन वहां जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका व्यवस्था कर चुका हूं। क्या व्यवस्था किया? वो लोग अच्छा से दूसरा स्कूल में एडमिशन हो गया। उन सबका एडमिशन कर लिया? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा तो मेरा बच्चा है। तो वहां अब जब टूट गई है वो बिल्डिंग, सारे बच्चा नॉर्मल जनरल स्कूल में गार्जियन का साथ हम लोग बात करता हूँ। पहले हम गार्जियन को समझाता हूँ, देखो आपने आपका बच्चा को मदरसा में भेजा था कुछ शिक्षा लेने के लिए, लेकिन अभी यहाँ शिक्षा नहीं हो रहा है। आपका जो टीचर्स लोग है या जो भी आप नाम दे के बोलते हैं, ये लोग अल कायदा या अंसारुल बांग्ला टीम में ज्वाइन किया है। तो क्या आप ये मदरसा को चाहते हैं कि बच्चा को आप जनरल स्कूल में देना चाहते हैं? बोले नहीं, हम जनरल स्कूल में जाऊंगा। कोई लोग बोलता है नहीं हमारा बच्चा को दूसरा मदरसा में ले जाना चाहता हूं। हम लोग फैसिलिटेट कर देता हूं, जैसा भी आपका मर्जी है। लेकिन आप अल कायदा का कार्यालय को आप मदरसा मत बोलिए, उससे मदरसा का अपमान हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको लेकर जो धारणाएं बन रही हैं वो धारणाएं तो एकदम दूसरी तरफ इशारा कर रही हैं। मेरे तो उनके लिए अलग धारणा बन रहा था। जैसे ओवैसी साहब, पहले तो मैं जानता था कि ही इज ए रिफॉर्मर, अच्छा पार्लियामेंट। अभी मेरा उनके लिए धारणा अलग बन रहा है। भाई ये तो आदमी बहुत कट्टर है। अगर उनके मेरे लिए धारणा चेंज हो सकता है, मेरा भी उनके लिए धारणा चेंज हो रहा है। पहले तो मैं बहुत सारा इस्लामिक लीडर्स को, इस्लामिक जो स्कॉलर टीवी में आते थे, मैं सोचता था ये लोग बहुत बड़ा सेकुलर है, देश को प्यार करता है। लेकिन धीरे धीरे मेरा भी उनका ऊपर कंसेप्शन चेंज हो रहा है। अगर मेरा ऊपर उनका कंसेप्शन चेंज हो सकता है, मेरा भी उनका ऊपर कंसेप्शन चेंज हो सकता है। तो आपको ये लगता है कि आप पैरोकार हैं मुसलमानों के, लेकिन असद ओवैसी नहीं है? हम भारत का है, हम भारतीय, हर भारतीय लोगों का, सबके साथ सबका विकास। और असद ओवैसी वो तो एक जो मुसलमान समाज को हमेशा कट्टर बना के रखना चाहते हैं, सो दैट ही कैन बिकम एमपी अगेन। आप ये कह रहे हैं कि वो निजाम की बात नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। वो ये कहते हैं कि आप हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे बीजेपी में रहकर तो आपको वोट नहीं मिलेगा। पहला बात है, मैं वोट तक जाते ही नहीं हूं। मैं वोट का पहले लोगों को बोल देता हूं कि देखिए आपका हमारा ऊपर रिजर्वेशन है, आप वोट मत दीजिए। मतलब आप मुसलमानों को ये कह रहे हैं? हम ये क्लियरली बोल देता हूं कि जब तक आपका मन साफ नहीं होता है, जब तक आपका मन में ये नहीं आता है कि हम सचमुच आपके लिए काम कर रहा हूं, तब तक आप हमको वोट मत दीजिए। 10-15 साल हम इंतजार कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं वोट को लेकर आप ये बात करते हैं, लेकिन बात फिर इमामों के लिए क्यों होती है, पुजारियों के लिए क्यों नहीं होती है, पादरियों के लिए क्यों नहीं होती है? नहीं, जरूर आपने ये होगा। बयान दिया था ना कि बाहर से अगर कोई इमाम आए तो उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। भारत में जब एक पुजारी मिल जाएगा जो अल कायदा का साथ लिंक है, तो पुजारी के लिए भी वो कानून आएगा। लेकिन अब तक भारत में ऐसा कोई एविडेंस हमारा सामने नहीं आया है कि कोई पुजारी अल कायदा का साथ लिंक में है। कोई पुजारी भारत में जिहाद करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये जब वो एलिगेशन कोई पुजारी, साधु, सन्यासी का ऊपर आएगा, लेकिन कांग्रेस ने तो भगवा आतंकवाद शब्द देखिए का जिक्र किया ही ना। एक बात मैं आपको क्लियर बोलता हूं, हमारा काम देश से है। अगर देश में अल कायदा स्प्रेड होता है तो देश के लिए खतरा है। अभी तक हमारा पास एविडेंस इतना ही है कि इमाम और मौलवी बीच में, आई डोंट वांट टू मेक जनरलाइज, ये लोगों का एक वर्ग इसमें इंक्लाइनेशन है और आप उनका ऊपर क्लोज वॉच रखिए। लेकिन अभी तक देश में कांग्रेस ने भी ये आरोप नहीं लगाया कि कोई पुजारी अल कायदा से लिंक है, कोई पुजारी देश में जिहाद करना चाहते हैं। मैं आसाम में बोल रहा हूं, भाई इमाम लोगों का एक बार पोर्टल में नाम डाल दीजिए,
एक बार मौलवी लोगों का नाम डाल दीजिए, हम जांच कर लेगा कि इसलिए लोग बोलते हैं हम वेस्ट बंगाल से आया हूं, लेकिन फिर हमारा हकीकत जब हम थोड़ा तहकीकत करता हूं ये आ जाता है दे वर एक्चुअली बांग्लादेशी। तो इतना ही एक बार हम लोग को देख लेने दीजिए, फिर आप क्या करेंगे? फिर जो अच्छा है ये लोगों को बोलूंगा भाई बढ़िया से अपना काम करो, और जो नहीं है फिर क्या करेंगे? जेल में ले जाऊंगा। उन सबको जेल में डाल देंगे आप? जरूर, अगर आप अल कायदा আৰু সেয়াই আমি জ্যোতিদীপ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইখিনি কথা কৈছে। প্ৰথম কথা তেওঁ এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে, সেইটো আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিত আপোনালোকক দেখুৱাম যে হিন্দুত্বৰ পোষ্টাৰ বয় বুলি আপোনাক কোৱা হয়। তেওঁ উত্তৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ক'লে যে তেওঁ মুছলমানৰহে আচলতে পোষ্টাৰ বয়, সেই ধৰণৰ এটা মন্তব্যও কৰিছে। সেয়া আমি কিছু সময় পিছত শুনাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আমি শুনালোঁ, আমি পুনৰ ষ্টুডিঅ'লৈ জ্যোতিদীপৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে ফুল প্লেট দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম।